হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু পাইক ইলেকট্রিক অ্যান্ড মাই নিউ ভিডিও। আশা করি সকলে খুব ভালো আছো। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিও টপিকটি ক্যাচিং ক্যাপিং ওয়ারিংয়ে কিছু ম্যাটেরিয়ালস নেম এর উপরে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। टी जंक्शन, कपलर, एल जॉइंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, फैंडेड होल्डर, बैटन होल्डर, एंगल होल्डर, किटकैट फ्यूज, स्विच, वायर, फास्ट स्विच बोर्ड, कैचिंग कैपिंग, फैन रेगुलेटर, सॉकेट, सीलिंग रोज, स्क्रू, गुटका, एमसीबी बॉक्स, एमसीबी, ब्लैक टेप বা ফিজ টেপ, টিভি সুইচ, টিফিন টপ, চেঞ্জ ওভার, আর্থিং পাইপ। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, লাইক করবে। টাটা।